Kao neko ko je pratio košarku 90-ih i početkom 2000-ih i koji se jako rado seća Jordana, Rodmana, Ivinga i ludaka kao što je Lampier i kasnije Kobija, Parkera i ludog Darka Miličića sa naših prostora, ne možete a da se ne setite čuvene firme koja je pravila košarkašku opremu i patike početkom 2000-ih, a to je upravo And One. Ostanite do kraja epizode da vidite o čemu se radi. Ako ste početkom 2000-ih bili ogroman fan košarke, niste mogli a da zaobiđete planetarni boom koji se desio dolaskom street basketa, odnosno basketa na jedan koš, na 3x3, 2x2, 1x1 i svih onih kombinacija koje ste mogli da zamislite na svom školskom igralištu ili uličnom terenu sa razbijenim polupanim košem, gde su se stvarali novi šampioni koji su kod nas već sigurno apsolutno normalna pojava kao i milenijalci. Tako da ono što je tada bilo poprilično nenormalno za naše prostorne uslove bili su dobri tereni za basket. Tereni koje smo mi imali nisu bili baš nešto, da kažemo, ni kvalitetni, nisu bili u nekom sjajnom stanju, ali to nije menjalo činjenicu da ako ste kao i ja odrasli u Sremskim Karlovcima i imali dvorsku baštu i svoj lokalni teren i ekipu koja je skupljala sličice sa NBA albumima i izvalila po prvi put VHS i DVD, niste mogli da ne čujete za And One. And One je američki brend sportske odeće i obuće koji je tokom 90-ih i ranih 2000-ih postao sinonim za uličnu košarku i hip-hop kulturu. Brend je poznat po podršci uličnim košarkaškim ligama, promociji streetbola i popularizaciji trikova i driblinga koje profesionalni NBA igrači često nisu izvodili u mečevima. And One u stvari je bilo sve ono što niste mogli da uradite po košarkaškim pravilima, odnosno često su to bili koraci, duple, ali sve na konto toga da napravite brutalan dribling, da napravite neku odličnu prevaru, da napravite neku frku koja bi kod protivnika izazvala, da kažemo, sablaznost, a kod publike neki podsmeh ili neko divljenje ili neki brutalan aplauz. Tako da je And One, da kažemo, u Americi popularizovao taj sjajan način igranja basketa, što se recimo kod nas u Dvorskoj bašti često dešavalo da dođe neko i da igra basket na taj način, da mu mi kažemo da su to korac ili duple i onda se on naljuti pošto je bilo bitno da izvede dribling, a ne da da koš i da krene na prodor. Tako da čitav taj And One koncept je bio sjajan zato što je marketinški And One sklopio upravo to, košarku, i automatski je prodavao patike, šorceve, dresove i kompletnu opremu, čarape, znojnice, sve što je bilo deo košarkaškog i ujedno i hip-hop stylinga, moglo je da se tada nosi u kombinu i kompletira i onda ste vi imali u stvari ceo asortiman stvari koje And One nudio uz street basket. Čitav koncept And One su bili turniri, odnosno njihovi eventi, kao danas što imate eventove za 3x3 basket ili neku varijantu, sve krenuli ste neke ulične priče, oni bi bili sponzori i na tim eventovima su se pojavljivali novi klinci, a i neki njihovi već pokupljeni klinci iz Amerike koji su već znali određene fore i fazone. Neki od njih koje sam bar ja pratio bili su Profesor, Hot Sauce i AO, koji su bili promoteri, odnosno ambasadori And One-ove opreme, u isto vreme i tog slobodnog stila košarke koji je bio brutalan među klincima tada. To su bili ti tako dugački šorcevi, njihove patike, poseban dizajn koje su bile baš onako zatvorene sa strane. Bile su kao iz jednog dela u raznim bojama. Njihov logo je bio taj neki kao basketaš And One koji je kao bio ispisan sa nekom kockicom. Možete naći na netu, a ja ću ubaciti verovatno epizodu. I to je bio logo koji je bio prepoznatljiv početkom 2000-ih. Sećam se na treninzima recimo basketa koji imao And One, taj je bio ono kao
baja i to je bilo kao što niže shorts, kačket, dres koji je išao malo, isto je bio kabastiji veći, to je sve visilo i onda ste vi kao pravili te fazone i fore i to je onako delovalo baš poprilično dobro, pogotovo ako je neko zna i bio je onako tehnički potkovan po pitanju driblinga i prolaza, to je bilo ludilo. Tako da kod nas je End One, što se bar mene tiče, zaživeo tako što je kroz opremu došao i manje više nije toliko bilo tehničara koliko je tu nekih par klinaca to forsiralo End One, ali je generalno čitava kultura i outfita i kupovine opreme bila ključ. Sam End One je tako izgradio imperiju, odnosno oni su nudili kroz igru kao i Red Bull danas, oni su kroz igru, kroz košarku nudili svoj proizvod i samim tim on je ulazio kako se košarka kao sport gurala, tako je on ulazio kao koncept jer je svako mogao da ga igra, svako je imao neki koš u svom kraju, mogu je da odigra basket i samim tim da kupi neki deo garderobe i da postane street basketaš, što je tada bilo nama klincima wow. End One Mixtape Tour, čuveni turovi o kojima sam malo prepričao, Mixtape Tour na kom nastupaju upravo igrači poput Profesora, Hot Sauce, AO-a koji su dolazili i igrali jedni protiv drugih ili su igrali ili su pokazivali svoje trikove i skillove. Svi ti mixtape-ovi su imali za cilj da promovišu njihovu garderobu i da povežu, tako, sport, muziku, odnosno hip-hop, košarku i slične stvari koje su stvarale u stvari jedinstvenu kulturu i jedinstven stil koji je kako prodavao samu priču End One-a, tako i prodavao dalje njihovu garderobu. Ono što su oni imali u ponudi, to su te lagane, fleksibilne patike koje su reklamirali kao izuzetno dobre za doskok, odskok, kretanje po betonu, koje su bile baš namenski pravljene za takav način i stil igre. Zatim trenerke, majice, ali ono što je recimo kod njih bilo najbolje, to su bili video materijali. Vi tada u suštini nemate, da kažemo, razvijenu neku emisiju koja se bavila street basketom, ako to nije bila neka reportaža na TV-u ili ako to nije bila neka posebna, da kažemo, posebna namenski pravljena emisija u kojoj se neko bavio recimo nekim tipom košarke, fudbala ili bilo koje sportske emisije koja je mogla da se nađe na TV-u, da to nije bio Eurosport ili nešto što je bilo direktno vezano za, da kažemo, sport. Ono što je bilo nama zanimljivo tu, a to baš nije svako mogao da ima, odnosno nismo ni mogli da nađemo kod nas tada ili nismo znali, ali je par drugara donelo upravo te VHS-ove, znači u početku čak sam nailazio na End One VHS-ove, znači videokasete, a kasnije i DVD-eve, odnosno to su bili bukvalno ti mixtape DVD-evi na kojima smo mi dobijali neko donese i sad donese original DVD End One-a na kom su neki od tih mixtape-ova koji se odvijao po Americi, po njihovim gradovima, ne znam, Chicago, New York, Brooklyn, pa ono kao ulični basket, oni to snime i na tome su jako mnogo zarađivali. Dakle, snimljeni eventovi tih njihovih mixtape-ova gde profesor izvodi fore, dovode klince koji su novi klinci koji izvode svoje fore pa se takmiče ko ima bolji dribling, bolju foru, to smo mi skidali, odnosno mi smo gledali te videe, moj jako dobar drugar Boris je gledao dosta tih End One mixtape-ova i skidao je fore s loptom, prolaze, njemu isto nije poen bio toliko bitan koliko atraktivna igra da zezde protivnika, da prođe i bukvalno je ceo stil gradio baš na End One-u, tako da su čitavi ti fazoni, jer YouTube ne postoji, znači to je pre 2007. godine, to je neka druga, treća, četvrta godina, vi morate shvatiti da vi imate DVD, VHS i eventualno neke novine ili nešto, neki CD koji je neko narezao negde u tom momentu da vi vidite šta se dešava, čak ni interneta nema toliko, tako da su ti DVD-evi bili ono zlato, vi sedite kući, gledate DVD i onda to ne možete da igrate u kući, jel tako, s loptom, nego morate izaći napolje da probate. Tako da sama ta kod nas, ta egzotika je bila u tome da vi možete vidite neki potez gde, čak si na telefonima smo imali male klipove koje neko slao, pa kao gledamo, wow, pojavili su telefoni koji su mogli da puštaju 3GP one videe, tako da smo mi mogli da vidimo, pa ovaj uradio ovu foru, ovaj ovu, ali je ovo brutalno, znači kao poskidat ćemo ovaj trik vamo tamo i onda vi ceo dan vežbate jednu foru.
i onda dođe neko drugi pa izvežba neku drugu foru, pa onda i to, onda nije to ta fora i onda je bukvalno čekate novi mixtape da neko donese taj DVD da mi vidimo šta je novo, da kažemo, na tržištu. Što se samog, da kažemo, End One-a tiče, oni su bankrotirali. Čitav razlog bankrota i svega ne bih da vam prepričavam kako su pali, pa posle ustali, pa imali određeni kao, da kažemo, boom koji jako kratko trajao, iako su svi čuli za End One. O tome bih u nekoj drugoj epizodi možda ja, ali najbolje je da vam ostavim link u opisu ovog videa gde ćete skinuti, odnosno pogledati na jednom od YouTube kanala kompletan dokumentarac kako je End One propao. Odnosno, ovaj brand danas, iako postoji negde u nekoj polovnoj garderobi i slično, i imali su neki merge sa nekom od firmi u Americi, pa je to kasnije čitav deal je pao, pa su to ova dvojica vlasnika koji su to i napravili prvo iz zezanja, a kasnije su shvatili da su napravili ogromnu firmu i verovatno nisu bili svesni svog uspeha, ali u svakom slučaju odgledao sam ceo dokumentarac i brutalan je dokumentarac. Ja ću potražiti taj video, da vam ga ostavim u komentaru, odnosno da vam ostavim video u opisu, a vi se potrudite da ga pogledate i da vidite kako je, da kažemo, propao jedan od najboljih brendova s početka 2000-ih. Bila ovo još jedna epizoda Milenijalci, ja vam se zahvaljujem na pažnji i vidimo se u nekoj od sledećih epizoda. Možete se subscribe-ovati na kanal, postati member za neke ekskluzivnije videe ili Patreon, tako da sve što vam je zanimljivo i dopadljivo u opisu ovog videa. Do sledeće epizode, pozdrav!